Shout out gali sa tawo nga nagtakaw sang akon 1,000 sa oras sang akon kasubo. Una-una sa tanan kita-kita man ara sa balay no. Diyos ko my God nga man ginhimo mo ina sa akon. Kita-kita nga nagaboy luganay sang kasubo tungod na patayan kita. Pero mismo ako, ginpaagyan mo gid sang indi manami. Wala ako naakig sa imo, nga ginkuha mo akon nga 1,000 kundi nagasunggod kag nagalain ang akon buot. Ngaman una-una sa tanan no. Pamati kung sino ka man kay wala ko kabalo kung sino ka basta gintakaw mo akon 1,000 kay muto-muto man ang akon kwarta sa akon nga maleta nga gintago-tago kay wala gid ako sang kwarta inugbayad ko to sa kuryente tani no ipagwa ko lang ang akon himumunot sadto pa ina kaso may patay pasabalay mo nang hindi ko maka pagwa sang akon nga ginabatsyag subong galaing gyud ang buot ko sa imo kung sino ka man kag nagasunggod gi ako mamanan kung sino ka man no una-una sa tanan kita-kita magpamilya wala makakasibangdan kay kita-kita man lang sa balay mismo pa sa panimalay ko nga may gahaya nga patay ginkuha mo gid gintunguhaan mo gid nga makuha ang 1,000 para sa ano tani naglaong ka na lang or either naghulam ka bisan hindi mo na pag-islan kay sanay naman ako sina no hindi nga daw ginkabig mo ako sang iba nga tawo takawan mo ako sang subong sina kadako na sina nga kantidad diin ko ina kuhaon pila pa ina kabalon sang bata ko sa adlaw-adlaw basi abuton pa ina sang tunga ka tuig para sang iya nga balon-balonon pero actually by the way highway pambayad ko ato sa kuryente wala pa napatay si Uncle Inday naka-ready na atong ibayad ko sa kuryente kay 1,000 plus ang remaining namon nga balance didto so din ko to kuhaon subong kay gintakawan mo gani ako ha ginapahibalo ko kung sino man dyan may mga pamilya nga may mga estado nga muna hindi ka mo magtiwala sa inyo kwartang kundi hindi inyo butang kay bisan akon tago na gid ato sa sulod nga malita gintakaw pa gani sa inyo tananda hindi ka mo magtiwala sa pamilya nyo especially sa mga kwarta nyo